Si Ma'am Flory. Ma'am Flory, yours na. Large size. Ganyan siya, madam, oh, ang style niya. Large size. Tapos, basta ang cute niyan, large. Spandex din siya, mga madam, large size. Yes, L. Large size, yes, L. Cotton din siya, ayan. Yes, L, large size. Another size 40. Si Lane Bryant. Ganyan naman siya. Soft denim naman to. Size 40, soft denim. Lane Bryant ang kanyang brand. Yes, nice. Size 40, yes, nice. Size 40, yes, nice. Yes, nice. Size 40. L, si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn L, yours na. Wala kumuha ng gray na shorts, be. Gray. Akin ang ulitin ko. Ulitin ko yung large na, ano ha, cotton wild fable large size. Large size, yes, gray. Cotton yan. Nice si Ma'am JH Baldo. Yes. Ano na Ma'am JH? Yes. Ayan yung nice, be. Yes, gray. Large size, yes, gray. Spandex to si Ritmans, madam. Size 42X din. O, laba-laba lang color white yan, madam. Size 40, mga madam. Actually, pag sinukat, 42. Size 42 pala, madam. Size 42. Yes, expand. Okay po, Mang Flory. Yes. Expand. Size 42, yes, expand. Next. Okay, this one, mga madamski, size 28 na denim. Yes, maong. Size 28, yes, maong. Size 28, yes, maong. Size 28. Lalabahan nyo lang ito, madam. Athletic large size to semi-XL. Large to semi-XL, madam. Ma'am, ako yata nauna sa 2X. Opo, siya sa 2X, di ba? Ay, hindi. Ulitin ko, madam, ha? Check natin. 2X. Hindi, nag-2X din si Ma'am Sarah. Di. Ma'am Sarah. Ang 2X, madam, ikaw. Pero sa nice, si Ma'am JH Baldo. Yung color? Yung color black po, yung 2X, madam. Ma'am Sarah. Yung nice, yung parang may pagka-pink or red. Pink. Ayun po yung nice. Si Ma'am JH po sa nice. Expand, si Ma'am Sarah. Large to semi-XL, mga madam. Yes. Pink na lang, pink. Yes, pink. Yes, pink, mga madam. Large to semi-XL. Yes, pink.